आज हूँ 18 तारिख डिसेम्बर मास 2025 मसीहा गुरुवार अच्छी पौष मासर कृष्ण पक्ष अच्छी चंद्रमा अच्छा बिछा राशि तिथि हूँ चतुर्दशी। राहु को नहीं बहुत सारा आम भितर भावना थाए ना जो मानकर राहुंकर दशा चली थाए राहु केमती भाव कार्य को आम गोटे दिगरे जीवार थिबो किंतु आमको से डाइवर्ट करेबे। बेले बेले बहुत भल स्टूडेंट देखा जाइछि जो मैंने एक्चुअली बहुत भल स्टूडेंट बहुत भल माने मार्क रखि थांती किंतु जेतेबेले राहुंकर समय आसी थाए मन बदली जाय थाए। 100 जनकर जातक रे यदि राहुंकर दशा बा अंतर्दशा चली थिबो प्रत्यंतर तो बहुत कम दिन पई आस्ते राहुंकर दशा बा राहुंकर अंतर्दशा चली थाए। एही क्षेत्र रे कोन हेई थाए आमर जो दिगरे आमको एक्जाक्टली जो दिगरे जीवा कथा आम जो सब प्लान करथांती से राहु आमको डाइवर्ट कर दे थांती। पाठ मने न रखिबा बा से जिनस को जानी थिबा किंतु ताकू सेई एग्जाम रे कोन हेई थाए ना एग्जाम हॉल ले सेई जिनस को जानी थिबा किंतु आ गोटे कोन केमती लिखिके आसीबो जोथरे कि हमको मार्क ठीक रे न मिलिबो बा एई भली भाव रे राहुंकर दशा रे बा अंतर्दशा हेई थाए। यदि 100 जातक देखिबा राहुंकर दशा एवं अंतर्दशा चली से मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 एई भली भाव रे बेटर रिजल्ट से देई थांती देखिया पड़ो कि केमती भाव अछि। किंतु नहेले जेतेबेले कोनोसी लग्नर अपोजिट डायरेक्शन ने आस्तांती गोटे लग्न देखंतु राहुंकर जो दुईटी ग्रुप अच्छी से ना बुध शुक्र शनि एवं राहु एमाने हेले गोटे ग्रुप एमाने जल एवं अग्नि तत्वर पूरा अपोजिट रे रवि चंद्र मंगल बृहस्पति एमाने हेले गोटे पार्ट रो एमाने होचंती जल और अग्नि रो पॉजिटिव रे एमाने वायु एवं पृथ्वी तत्वर। तो जो माने रहिले अग्नि तत्व बा जल तत्व रहिले एमानकर जदि राहुंकर दशा बा अंतर्दशा चली थाए एमाने एक कथा मु आज एथि कहूँ कि चतुर्दशी रही बोली। चतुर्दशी रे राहुंकर प्रतिकार को निश्चय भाव में करांतु। अग्नि तत्व एवं जल तत्व रे जदि शुक्र शनि राहु बा बुध एमानक सहित राहु आसी थांती सेटा कौन ही थाए माने अपोजिट पूरा हो जाए थाए माने एई लग्न राशि किछि नुहे राशि होची चंद्र राशि माने हमर राशि कौन किंतु हमर मुख्य जिनस कौन आमर लग्न होची सबुठ मुख्य जिनस लग्न अनुसार दशा कौन आछी सेटा को प्रथम कथा। तो जो मानकर अग्नि तत्व बा जल तत्व रही जो मानकर अपोजिट डायरेक्शन माने शनि रो दशा रे शुक्र बुध राहु बा राहु रे शुक्र रे शनि रे शुक्र रे राहु यही भली यदि चली जातक रे तेबे आज चतुर्दशी रे जो उपाय कहबी सेटा को निश्चय भाव रे करिवे। चतुर्दशी रे कृष्ण पक्षर जो चतुर्दशी रहिला सूर्यास्त पर कोनोसी खाद्य प्रथम कथा खाइबेनी। जदि आपण डायबिटीज अछि कि आपण कोन डिजीज मेडिसिन नउछंती आपण को खाद्य बहुत जरूरी तेबे खाइ परिबे। जदि आपण शरीर ठीक अछि आपण नॉर्मल अछंती ना माने आपणकर तेबे आपण खाद्य न खाइबाटा ठीक रहबो। माने मेडिसिन खाउछंती कोन करिवे खाद्य तो नेबा को पड़िबो ना मेडिसिन नउछंती बोली। तो जदि राहुंकर चली सूर्यास्त पर खाद्य खाइबे नहीं। सकाळ समय रे पंचामृत बनइबे पंचामृत को शिवलिंग रे अर्पण करिवे नमः शिवाय कहि अर्पण करिवे। जेतले माने आमे जेतले शिवलिंग रे पंचामृत देबा ताहा तळକୁ आसी थाई अशोक सुंदरी स्थान देखि बाहर जाय थाए से अशोक सुंदरी स्थान रो पंचामृत संग्रह करी याको प्रसाद रूप रे पाइबे जहांकर राहुंकर चलीछि। एवं यह सहित राहुंकर प्रैक्टिकल एठी होछि महादेव को आमे पूजा अर्चना करिबा। आउ एक कथा होछि जो माने रास्ता सफा करंती आखुरस नहले पौड़ जल नहले कॉफी यह को चतुर्दशी रे निश्चय भाव रे से माननको खाद्य पीवा पानी रे लुणी खाद्य खाइबा को देबे कॉफी पीवा को देबे आखुरस पीवा को देबे नहले पौड़ जल जो एया भितरु जोटा आपनक पई अवेलेबल जोटा आपनक मार्केट रे मिलुथो बा जोटा आपन देई परिबे सेटा आपन दियंतु। आ आज चतुर्दशी रे
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖି କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ତାର ଡବଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁତ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯିବେ ତ ଲଢ଼େଇ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ ତାଠୁ? ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ବା ତାର ସରେଣ୍ଡର କରିନେବା, ତା ସହିତ ହସିକି ଦୀପଦ କଥା ହେଇଯିବା ବା ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଯିବା। ତା ହିସାବରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ତ ରାହୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଚାଲିଛି ବା ରାହୁଙ୍କର ସମୟଟା ଅଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ରାହୁଙ୍କ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର କାରକ, ସେମିତି ଭାବରେ ତ ରାହୁଙ୍କର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ସଫା କରନ୍ତି, କ୍ଲିନ୍ ପୁରା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ରାହୁ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେମେଡ଼ି ଏଇଟା ବହୁତ ସମାଧାନ ହେବ। ଗୋଟେ ଥର ଦେଲା ପରେ କହିବା ଆମେ ଦେଲେ କାହିଁ ହେଲାନି, ତ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମନରେ ଆଶା ରଖିବାନି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଦେବା, କରି ଚାଲିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏହା ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାହୁ ଆଣିବେ। ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ଥିବେ ବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଥିବ, ଏ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରହିଲା, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ରାହୁଙ୍କର ରେମେଡ଼ି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଥାଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାତ୍ର 8ଟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛାକୁ। ଦିନ 1:04ରୁ 2:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ସକାଳ 6:18ରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଦିନ 1:31ରୁ 2:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 9:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ରାତ୍ର 12:09ରୁ 3:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିରି ଏବଂ ରାଶି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ। ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ମନ ହାଲକା ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଶରୀର ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରର ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ନ ଦେଇପାରେ, ପରିବେଶ ସାଥ ନ ଦେଇପାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ବିବେକକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କେହି ଆପଣ କିଛି କହିଦେବେ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ, କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଘର, ଭୂମି, ଯାତ୍ରା ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘରର ବା ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ କଷ୍ଟ କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏସବୁ କିଛି ରହିବ। ଜିଦ୍ଦି ମନୋଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିବ, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ ଆଜି। ଜଳ ଜାଗା, ବହୁତ ଗଭୀର ଗड्डा ମ୍ୟାନହୋଲ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ, ନହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। 8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
कौन सी जिनस को आपण आज आपण को गोटे जिनसर पार्ट बहुत पॉजिटिव रहिबो आ गोटे पार्ट आपण को बहुत नेगेटिव रहिबो। गोटे पार्ट होची आपणकर बिजनेस हैला, आपणकर पब्लिक कांटेक्ट हैला, पब्लिक मीटिंग हैला, बाहर जगह को जीवा हैला, ये पार्ट आपण को कोठ ना कोठी मन भितर किंतु रहिबो, मन भितर भय आनी देबो एवं ताकू नहीं कार्य कला परे मध्य आपण से जिनस को बहुत अधिक भाबिबे। किंतु जेतेबेले आपण कोनोसी कार्य को निज ऊपर को करबा को चाहिए, बिजनेसटा जन को नहीं कि नुहे 5 जन को नहीं कि होता है, किंतु निज ऊपर आपण एक्सरसाइज करिया गले, योगा कले, एका कले ना आपण सहित आउ किए हेकी करचंती कि ग्रुप रे करचंती, किंतु निज पाई निजे खाद्य खाइले, निज पाई पिंधिले, निजे कपड़ा पिंधिले, निज पाई पिंधिले, से भले भाव मीडिया सेक्टर रे आपणकर निज उपरे जिते सब चेंज आनिबा कथा तार को बहुत सुंदर बड़ परिवर्तन आपण लाइफ रे आज आसीबो। निज उपरे जिते करिवे, निज को केउ कार्य रे निज को लगाइबे, केउ कार्य रे आपण बाहरिबे, केउ पाठ पढ़िबार इच्छा आपणकर अछि, केउ यूनिवर्सिटी केउ कॉलेज रे आपण पाठ पढ़िबे, कहा सहित भेट करिवे, कहा सहित मीटिंग रखिबे, कहा को मीटिंग रे कैंसिल करिवे, तो सेही सब जिनसर बहुत पॉजिटिव आपण को ऊपर आज रहिबो। दाम्पत्य जीवन प्रभावित रहिबो, लाइफस्टाइल किंतु आज चेंज हबो, शौकीन जिनस प्रति मन रे आग्रह बढ़िबो, ए सब रहिछि। शुभ रंग आपणक पई बादामी, शुभ अंक 5, 50% भाग्य आपणक सहित रहिछि। विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। मिथुन राशि, स्वास्थ्यर समस्या किछि रहिबो, पारिवारिक समस्या किछि देखा देबो, अर्थ को नहीं समस्या आसीबो, स्किन प्रॉब्लम देखा दे पारे, परिवार रे कोनोसी व्यक्तिंकर स्वास्थ्य बिगड़ी जाई पारे बा परिवार रो कोनोसी व्यक्तिंक स्वास्थ्य को नहीं चिंता अधिक बढ़ी पारे, मनरे बहुत समय प्रश्नबाजी आज बहुत रहिबो, परिश्रम अधिक रहिबो, थंडा जनित समस्या देखा देबो, जल प्रति विपद रहिछि, पाठ प्रति आग्रह रहिबो नहीं, दाम्पत्य जीवन प्रभावित रहिबो, परिश्रम अधिक, बहुत मात्रा रे खर्च रहिछि, केयरफुल रहिबे। शुभ रंग सबुज, शुभ अंक 5, 10% भाग्य आपणक सहित रहिछि। महामृत्युंजय मंत्र पाठ करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। कर्कट राशि, निज भितरे बहुत खुशी आनिबे, किंतु भल पाइबा काहाठू पाइबे नहीं, धोखा मिल पारे। व्यक्तिगत कौन पर्टिकुलर जनक ठारू किछि पाइबार आशा रखिबे नहीं। बहुत जमती आप पब्लिक रे अछंती, बहुत सारा स्नेह श्रद्धा भल पाए मिलिबो, जनक पाखर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सेटा हेबनी। आज शिक्षा क्षेत्र भल रहिबो, कला क्षेत्र रे आगो को जेबे, मीटिंग भल रहिबो, यात्रा शुभ रहिबो, कपड़ा बहुत किणाकिणी करिवे, खुशी आपण बहुत रहिबे। शुभ रंग धला, शुभ अंक 2, 90% भाग्य आपणक सहित रहिछि। भगवान गणेश को दुबरे चंदन लगाई अर्पण करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। सिंह राशि, कर्मक्षेत्र अति शुभ रहिबो, भाग्य साथ देबो, यात्रा भी शुभ रहिबो, नुआ गाड़ी, नुआ जगह, नुआ घर ए प्रति दुर्बलता तो आसीबो, किंतु एहा ऊपर किसी कार्य मध्य करिवे। नुआ गाड़ी नहीं पारंती, गाड़ीर कार्य करि पारंती, जगह पसंद हो पारे, घर नहीं पारंती, माँ को सहित सुंदर समय काटिबे। कर्म क्षेत्र शुभ रहिछि, परिवेशर शुभ परिवर्तन रहिछि। शुभ रंग लाल, शुभ अंक 9, 90% भाग्य आपणक सहित रहिछि। बुला कुकुर को किसी खाद्य खाइबाकू दियंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। कन्या राशि, कम्युनिकेशन बहुत भल रहिबो, फोन माध्यम रे आपण बहुत किछि कार्य करि परिबे, खुशी आपणक जीवन रे बहुत आसीबो, अनेक सम्मान मिलिबो, भाग्यर परिवर्तन हेबो, शिक्षा क्षेत्र भल रहिबो, पारिवारिक समस्या दूर हेबो। शुभ रंग सबुज, शुभ अंक 5, 80% भाग्य आपणक सहित रहिछि। माँ दुर्गांक चालीसा पाठ करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। तुला राशि, वाणी प्रभावित रहिबो, कर्म क्षेत्र में आपन को बहुत किसी कथा बुझेबाकू पड़ो, कौन जिनस जदि आप बुझेबाकू चेष्टा करुँचा ठीक रहिबो, किंतु कौन जिनस आर्गुमेंट आड़ को जातु ना, कौन कहार कथा आपण मन को आज आघात देव। स्किन रो प्रॉब्लम हो पारे, भाबिबारे बहुत चेंज बड़ आसीबो, कथा कहिबार समस्या विशेष भाव में रही। टैक्स कार्य है, बैंक रो कार्य है, किछि बाधा रहिबो। शुभ रंग धला, शुभ अंक 6, 22% भाग्य आपणक सहित रही। कनकधारा स्तोत्र पाठ करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। बिछा राशि, आज मन बहुत हल्का रहिबो,
କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଅଧିକ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି ହେଲା, ସେଇଟା କାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି ହେଲାନି। ବହୁତ ଜିଦି ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆସିବ। ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁ ରାଶି, ଅର୍ଥ ଆଜି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେବ। ମନରେ ବହୁତ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ, ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, 8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ଲାଭବାନ ବହୁତ ରହିବେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ମନରେ ଖୁସି ବହୁତ ଆସିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନରୁ ଚାଲିଯିବ। ବହୁତ ଜିନିଷର ଦୂରତାଟା ହଟିକି ପାଖାପାଖି ହେବ। ବହୁତ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାଧା ଥିଲା, ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ବାଧା ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷର ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ, ଇଜି ହେବନି ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରିବ, ଘର ଭିତରର ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ଖୁସି, ଗାଡ଼ି କିଣିବା ବା କୌଣସି ଜାଗାର କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ହେବା ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ବା ଘରର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଏ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣ କାଟିବେ। ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଜେଲସ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେହି ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 60% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ପୂଜା ପାଠ ବହୁତ ଆପଣ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିବାଦର କିଛି ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଅନେକ ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆସିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସମ୍ମାନିତ ଆପଣ ହେବେ ଏବଂ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଥିବା ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମଥାରେ କେଶରର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।